सॉन्ग भोले बाबा पार करेगा, नाग बाबा पार करेगा, पगला बाबा पार करेगा, गाजा बाबा पार करेगा, जट्टाधारी पार करेगा, नाग बाबा पार करेगा, तेरा बाबा पार करेगा, मेरा बाबा पार करेगा, सबका बाबा पार करेगा। सॉन्ग भोले बाबा पार करेगा, नाग बाबा पार करेगा, पगला बाबा पार करेगा, गाजा बाबा पार करेगा, जट्टाधारी पार करेगा, नाग बाबा पार करेगा, तेरा बाबा पार करेगा, मेरा बाबा पार करेगा, सबका बाबा पार करेगा। सॉन्ग भोले बाबा पार करेगा। আর মহাদেব বন্ধুরা, শ্রাবণ মাস আর কিছুদিন বাকি আছে, বাবাধাম যাওয়ার জন্য সব কিছু তৈরি করা হচ্ছে। এটা আমাদের নতুন সেট আপ আছে, যেটা নিয়ে আমরা বাবাধামে যাব। তো ফ্রেন্ড, হর হর মহাদেব! দেওঘর বাবাধাম বৈদ্যনাথ যাওয়া হবে তো? সবাইকে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলো। ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর কমেন্টে হর হর মহাদেব লেখো।